Takas messenger ko eh. Hino, 700 series. No start. Abnormal starting. Kusang nagre-redondo kahit hindi sinususi. Ang dahilan. Ayan, check upin muna natin yung electrical. Dahil okay naman lahat. Nagtataka ako, para kumpleto naman yung fuse. Sa relay, naluluto. Siya, 15 na. Dito sa ano. Oh. Yung relay, naluto. Nagtaka ako, bakit naluto ang relay? Asa na yun? Asa na yung relay? Ayan. Si mama, ma'am, nagsagot. Babad. Ang dahilan, ako na nakakalam. Hahanapin ko pa, troubleshoot pa yan. Dahilan mo, kaibigan na. Konti lang. Sino 700 series? Okay. Galaw lang. Diretso lang, diretso lang. Okay, diretso lang. Layas na siya, lalabas. Up, abante. Mano, abante, di mano, abante. Okay. 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 Oh, okay. Oh, bawi na. Diretso lang sa, diretso. Okay. Oh, diretso lang ha. Up, diretso lang. Okay, abante. Ha? Asa? Ah. Abante sa. Dito. Ah, bawi na. Okay, paibot na, dire, todo. Okay, todo. Okay, lalay lang. Okay. Okay, 0-0. Hop! Mano. Diretso lang, hop! Sobra. Balik kamay. Oh, sige, diretso. Sobra. Balik. Di mano kamay. Hop! Okay na, diretso. Okay, oh, mano lang kamay. Di mano lang ginagmay, pinahira ng hero. Okay, pinahira ng hero. Hop! Di mano lang ka, di mano.